Alhamdulillahi rabbil alamin amije ka ala tanu ka barkada ka sari kidon la so hera maka no ala kiraba kisini nema be anaso mowi ani mawo madi yutu nyonya foka ta jodo se ala kanin aw bela jinani o jama kulu sanu mai fe aw bismillah aw ka jamu kan krenkreni keneka mimbe sigi aw ye wati sherifla jabaraninka ala ka son bi mamin be ambolo keneka ma dogolinte an karamo no ye al Hussein Kamiya ka bo jeneka o feino ale de b'an bolo kɛnɛ kan sabula an n'a delila ka jɛmukan in ɲɛnɛmaya ka tɛmɛ jɛmukan in bɛ boli fɛn jumɛn kan kuranɛ ani siyansi ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o kan o la bita an bɛna kɔrɔfɔ boli fɛn minnu kan yanni an daw ka don kɔnɔna na an bɛ an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kamiya basi tɛ la kɔnɔ. alhamdulillah an b'a la tan. dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنبي شرف لا تلف لا بابفو كلا كلا ينامبي يرفو جلو إن كان مترو به و أو نكسري برما ببارمين أني أمي دعوك يا ربي على كاكينيتاي على كشيجان كنيا داوما hageto ban kan sala ala rasul wa sallim ala ka duwaw bɛɛ lajɛlen minɛ an karamɔgɔ i bisimila tuguni kɛnɛ kan bi an y'a kanu ka baro kɛ fɛn minnu kan o de ye an ka jɛmukan tɛmɛnen an y'a fɔ ka fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ an y'u fɔ bakuruba la ka tɛmɛ bi an y'a kanu ka se ka don kɔnɔ ka se ka walawalali kɛ dɔɔni walasa faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ karamɔgɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnen an ka walada min kɛra an da sera dugukolo ale ka munumunu ko kuma ma o hukumu kelen kɔnɔ an y'a foroba fɔ ka tɛmɛ an kun y'a fɔ ka fɔ n an bɛ segin ka tila ka na a walawala o hukumu kɔnɔ bi an y'a kanu k'i ɲininka dugukolo a munumunu ni kuma fɔra an ninnu bɛ dugukolo sanfɛ an t'a a resenti n'o ye an t'a dɔn an yɛrɛ kunna k'a fɔ ko dugukolo bɛ ka munumunu an bɛ fɛ k'a dɔn o sababuya ye jumɛn. alhamdulillah rabbil alamin jalo kan kisɔn ɲɛna kosɛbɛ parce que nin yɔrɔ in i ye nin question min posé nin ye nin question kunpan bɛ mɔgɔ caman na dɛ parce que an tɛ jigin mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dugukolo in a tɛ munumunu walima mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dugukolo in a tɛ boli parce que dabɔ an kama yɛrɛ don ala fɛ dugukolo in danni na pour que a kana se ka dɔn fiyewu ko dugukolo in a bɛ munumunu jalo mun na n'a dɔnna ko dugukolo in bɛ munumunu o ye kasara de anw ma an minnu b'a sanfɛ o ye tiɲɛniba de ye o de la ala ye dugukolo in da kuma min k'a sɔrɔ vie t'a sanfɛ oxygène tɛ yen a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko muqawamatul haya n'o ye vie bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye dugukolo in danni a si tun tɛ dugukolo in kɔ kan ala nana décision ta kuma min k'a fɔ n bɛ nimafɛnw bila dugukolo in kɔ kan o tɛ adamaden kelen ye koyi nimafɛnw bɛɛ i compris buna adamaden ala nana o décision ta kuma min ala ye birifiniw ni labɛn birifini 7 a bɛ fɔ o de ma les couches d'ozone a bɛ fɔ a ma arabukan al-ghilaf al-jawi l'atmosphère n'a fɔ k'i ko ɲɛna bolo a datugulan in a bɛn datugulan qualité 6 de ma a si ni si tɛ kelen ye c'est comme ça ni e ko sisan i bɛ t'i ka denbaya bila foro la surukuw bɛ yen waraw bɛ yen san bɛ na fiɲɛw ni poussièrew bɛ wuli i bɛ denbaya ta ten ka taa bila kungojalan kɔnɔ ten k'a sɔrɔ i ma labɛn fɔ kɛ a hali n'a ma kɛ denbaya hali ni baganw don i na labɛn da kɛ foro la yanni k'u ta ka taa n'o ye o labɛn bɛ kɛ jumɛn ye i bɛ so jɔ n'i ye so jɔ i bɛ fenêtre ni fɛnw k'a la ni funtɛni b'u minɛ o fenêtre dayɛlɛ ni nɛnɛ kuma sera o bɛ fenêtre datugu i bɛ so labɛn ka sɔrɔ ka denbaya cɛ ka taa n'a ye donc o kɛko o position kelen don ala yɛrɛ nana décision ta kuma min ko a bɛ na nimafɛnw bila dugukolo in kɔ kan a ye birifiniw ne kɛ ka dugukolo in datugu o birifini 6 don birifini fɔlɔ o ye kabanɔgɔ ye kabanɔgɔ ye dugukolo in birifini dɔ ye o kɛlen bɛ ka dugukolo in meleke pour que an kana santi ko dugukolo in bɛ munumunu pour que an kana santi ko dugukolo in bɛ boli birifini filanan ale bɛ wele ko tribosphère
avion bɛ boli ale de kɔnɔ n'avion wulila sisan avion bɛ boli ni oxygène de n'a fɔra ko oxygène ça veut dire pour que avion ka boli moteur mago bɛ ka oxygène de jeni sinon ale yɛrɛ ti oxygène jeni direct koyi mais a bɛ carburant min jeni carburant mago bɛ ka oxygène de sɔrɔ i n'a fɔ i bɛ ka n ka ne questionner sisan i fana mago bɛ oxygène na k'a sama n'i m'a sɔrɔ k'a sama i tɛ se o mais ça ne veut pas dire que oxygène kelen bɛ la marché o tɛ donc pour que avion ka boli moteur mago bɛ oxygène na pour ka se ka carburant jeni n'a ye oxygène ta n'a ye carburant ni carburant jenitɔ a bɛ oxygène min sama ka nɛnɛkili n'a ye o bɛ kɛ mise fɛn de kɔnɔ turbosphère de kɔnɔ ça veut dire n'o ye kabanɔgɔ sanfɛla ye avion yɛrɛ ka autoroute ba de danni bɛ yen donc a bɛ sin ka moteur bɛ a pousser a bɛ sin ka fiɲɛ wuli k'i disi da fiɲɛ kɔ kan n'o ye kama ninnu ye donc kama ninnu fiɲɛ de bɛ avion in fana porter i n'a fɔ kurun an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko pankuru u ma fili a tɔgɔ da kɛ ko ɲɛna kojugu avion y'o yɛrɛ yɛrɛ de pankuru de don kurun bɛ disi da baji sanfɛ kɛko min baji kɔ kan kɛko min ka boli avion fana bɛ fiɲɛ de provoquer ten ka sin ka k'i kamanda fiɲɛ kan moteur bɛ pousseli kɛ mais anw ɲɛ b'a la position min na a tɛ ten ko fiɲɛ de kɛlen bɛ ka porter o bɛɛ de bɛ don an ka o donna émission kɔnɔ ko wa kullun a bɛɛ de bɛ don o kɔnɔ i ma y'a fana jɔ sen kɛra ni bolili ne ya n'a ma boli dɔrɔn a bɛ ben parce que fiɲɛ de b'a porter fiɲɛ in don ale yɛrɛ bolili nin bɛ fiɲɛ in wuli moteur bɛ pousseli min kɛ ni fiɲɛ wulila a bɛ kama ninnu da fiɲɛ kan tɔni kelen kɛra a kɔnɔ o tɔni mugan kɛra a kɔnɔ o fiɲɛ de b'a bɔ porter donc ni bolili in jɔra dɔrɔn a bɛ se ka na duguma ka bin donc hali hélico minnu bɛ se ka jɔ yɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ i bɛ ventoloni dɔ y'a sanfɛ o fana bɛ kan ka munumunu o fana bɛ kan ka fiɲɛ de provoquer pour ka se k'a lajɔ n'i y'o fana jɔ dɔrɔn n'o y'o kama ninnu fana jɔ dɔrɔn a fana bɛ na duguma o hukumu kɔnɔ hali acrobatie dɔgɔnɔw exemple don koyi sinon an tɛ maa ka secret fan tɛ foyi fɔ u bɛ kalajan minnu d'u sen na ni mètre kelen mètre fila a dɔw ta bɛ taa fɔ mètre saba la o jɔ sen o de ye fu ka mouvement kɛ i b'u kɔlɔsi ka ɲɛ acrobatie bɛ to ka jɛrɛ kala min kan f'i bɛ kabako ten o fana jɔlen bɛ mouvement de kan n'o ma mouvement tɛ o bɛ bin o bɛɛ de bɛ don wa kullu nin kɔnɔ avion bɛ boli n'o système ye hélico bɛ boli n'o système ye dɔgɔnɔw bɛ jɔ kalajan min sanfɛ n'o ye acrobatie ye olu fana b'u ka mouvement kɛ ni o système kelen ye donc n'i bɔra yen i bɛ sɔrɔ ka taa couche sabanan na ale bɛ wele ko mésosphère o ye birifini sabanan ye o mésosphère in sitaniw bɛ jeni yen donc i bɛ tugu ten kuma lasurunya na fo ka taa se birifini wɔɔrɔnan ma donc n'i tɛmɛna birifini wɔɔrɔnan kan de donc station internationale ninnu ani satellite ninnu olu bɛ lancer ka taa bila o yɔrɔ de la o de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fasiru fil ardi kuranɛ yɔrɔ bɛɛ n'i y'a lajɛ i t'a yɔrɔ si ala b'a fɔ fasiru alal ardi walama minal ardi walama ilal ardi a b'a fɔ toujours fasiru fil ardi mɔgɔ bɛ kamana gan o kuma an bɛ dugukolo kɔnɔ de wa an dun ɲɛ b'an yɛrɛ la a kɔ kan de an b'a kɔnɔ parce que birifini min datuguni b'an sanfɛ birifini wɔɔrɔ in o de la ala b'a fɔ fasiru fil ardi datugulan in kɔnɔ donc datugulan in modèle 7 don pour que a kana santi cogo si ko an bɛ boli parce que mun na dugukolo in bɛ boli 1674.66 km par heure autour d'elle-même a la mi wari kan a b'o bolili hakɛ de kɛ a yɛrɛ kan 24 heures kɔnɔ o de bɛ su ni tile provoquer o de b'a ta su de ko o de b'a ta dugu de jɛ a b'o min kɛ a yɛrɛ kan mi wari kan o kɔfɛ a bɛ boli wɛrɛ kɛ autour du soleil autour o bɛ bɛn 108 000 kilomètres ba kɛmɛ ani kilomètres 8 heure kelen kɔnɔ san kɔnɔ dogo do a b'o kɛ par heure pour ka se ka tile tuuruko kelen kɛ o de bɛ bɛn tile 300 ani 60 ani 5 ani heure 6 ma calendrier grégorien sigilen bɛ o de kan i y'a faamuya an b'o mɛn ko 31 siɲɛ wɛrɛ an da na se ale fana ma i y'a faamuya ale ye n'a rien à voir avec Isa ou bien Isa fɛ chrétien ka fɛn tɛ romain o de y'ale sigi sen kan u sigila ka ni calcul de ta k'a fara ɲɔgɔn kan
ka sin ka Isa ka bangini o ma Isa ka bangini nora la parce que a sɔrɔ Isa ma bange quoi chrétiens nalen kana ni calendrier sɔrɔ o y'a sɔrɔ calendrier kan kojugu o fana Isa bangini nora la sinon romain de ni calendrier sigi sen kan o ye tile tuuru de ta parce que ni nin tuuru in kun tɛ an bɛ ka tuuru min fasa n'o ye kilomètre 180 ye heure kelen kɔnɔ ka tile munumunu n'o tuuru kun tɛ nɛnɛ kun tɛ kɛ n'o tuuru tɛ funtani kun tɛ kɛ n'o tuuru tun tɛ samiyɛ kun tɛ kɛ donc o tuuru kɔnɔ tile bɛ lengi lagani min kɛ n'a ye lengi laga dɔ kɛ ka taa côté dɔ kan côté min bɛ ɲɛsin tile ma olu bɛ taa tilema na côté min bɛ na contraire fɛ olu bɛ taa nɛnɛ na donc san kuru bɛ faut savoir que ni rotation in kɔnɔ autour du soleil o de bɛ kɛ ka samiya ani nɛnɛ ani fɛn fɔ provoquer donc o hukumu kɔnɔ n'i ye c'est-à-dire rotation in kɔnɔna na a bɛ mouvement min kɛ ka tile munumunu an bɛ kɔnɔ minnu wele ko bani kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu fana bɛ boli toujours samiyɛ de fɛ il faut savoir que san kuru bɛɛ samiyɛ bɛ dugukolo in kɔ kan fan dɔ fɛ voilà an filɛ ne voilà taa bɛn ni yɔrɔ dɔ ta ye donc les oiseaux migratoires n'o wele tuyurul muhajira olu fana bɛ boli o de nɔfɛ ni ninnu ka samiyɛ mana daminɛ u bɛ taa samiyɛ kɛ olu fɛ yen ni ninnu ka samiyɛ banna u bɛ taa maa wɛrɛw fɛ yen u bɛ n'an fɛ ka na samiyɛ kunbɛn yan ni samiyɛ banna u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ o bɛɛ de ye rotation in ye a bɛ mouvement min kɛ autour du soleil o de bɛ u bɛɛ provoquer mais o mouvement in kun tɛ samiyɛ in kun tɛ falen falen yɔrɔ dɔ ta bɛ don yɔrɔ dɔ ta bɛ bɔ donc dabɔ kama don ala yɛrɛ fɛ an kana santi parce que n y'a fɔ sisan n ko dugukolo in bɛ n boli 108 000 kilomètres par heure pour ka se ka tile tuuru ko kelen kɛ n'i ye nin datugulan ninnu fenêtre dayɛlɛ o la ni nin datugulan ninnu sɔgɔla mun bɛ kɛ o la foyi tɛ to dugukolo in kɔ kan c'est-à-dire dabɔ kama d'ale y'a datugu an da la pour ka anw de protéger donc an tɛ jigin mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a tɛ munumunu ou bien k'a tɛ boli sinon a bɛ boli modèle fila de kɛ ala b'a fɔ o la kuranɛ kɔnɔ wa shamsi tajri li mustaqarri laha zalika taqdirul azizil alim n'a bɛ faamu ka ɲɛ donc tile de bɛ taa n'ale fana c'est comme tile l'ale moteur ye quoi o donna n y'a fɔ émission kɔnɔ yan c'est-à-dire diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ dulonnen bɛ tile la donc tile de bɛ dugukolo in fana sama ka taga donc kalo o fana dulonnen bɛ tile la bɛ dugukolo la donc système solaire in bɛɛ dulonnen bɛ tile de la ale de bɛ kan ka taa n'u bɛɛ ye u bɛ taga ale koyi u bɛ taga la yɛrɛ yɛrɛ de mais u bɛ taa min ala ko zalika taqdirul azizil alim mais o zalika in a bɛ ɲini ka si dɔn bi science fɛ c'est-à-dire u bɛ taa yɔrɔ min a bɛ ɲini ka dɔn science fɛ baraji dɔ bɛ yen an da sera ma o don na a bɛ komi o de y'a taa yɔrɔ ye bon on sait jamais wala adama kɔni a tɔ bɛ to ayiwa fɛn kɛ la mais ala y'a fɔ ka se hakɛ min ma an b'a dɔn o hakɛ la ala yɛrɛ de bɛ a taa yɔrɔ dɔn an b'a fɔ ka dan ye donc i ka question ɲɛna kojugu pourquoi dugukolo bɛ munumunu ni mouvement bɛ kɛ mun na an t'a santi parce que n'an y'a santi a man ɲi an ma de e ka nin fenêtre n'i ka nin dayɛlɛ couche d'ozone kɔnɔ sa ka taa espace la ni fenêtre kelen dɔrɔn foyi tɛ to dugukolo in sanfɛ fiɲɛ b'a bɛɛ sama ka taa ka da bɔlɔn ka taa a kun an kun tɛ kɛ yen yɛrɛ janko a k'an sama ka taa n'i y'a mɛn a y'an sama ka taa an kɛra yen foyi de tɛ to yen a b'a bɛɛ sama ka taa n'a ye donc an tɛ jigin mɔgɔw la n'u t'a dɔn k'a bɛ munumunu dugukolo in datugula man da la a labɛnnen don o de b'a to a bɛ munumunu min kɛ voilà anw tɛ a ressentir an tɛ a ressentir donc c'est-à-dire an ye datugula minnu fasa birifini bɛ taa fɔ birifini modèle 6 la a si rôle ni si rôle tɛ kelen a bɛɛ jɔyɔrɔ b'a dan na avion bɛ boli o fihi de kɔnɔ ni avion ko a bɛ tɛmɛ datugulan sabanan kan a tɛ se ka taa parce que oxygène tɛ yen ni oxygène dun tɛ yen carburant tɛ sɔrɔ ka jeni donc avion fana dan ye datugulan filanan ye donc mobili ninnu u bɛɛ de bɛ boli fihi kɔnɔ yiriw u bɛɛ de bɛ fihi kɔnɔ n'i taara espace la yiri tɛ yen n'i taara espace la oxygène tɛ yen avion fana tɛ se ka boli espace la alal avion tɛ se bolifɛn minnu bɛ yen ni olu fana bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fihi tɛ loi wɛrɛ de bɛ appliquer olu kan o système yɛrɛ tɛ bɛɛ bolo parce que missile yɛrɛ la hali missile ninnu kɛlɛkɛminɛ ninnu missile intercontinental à tête atomique ou à tête hydrogène olu yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka taa
bois kono ka ta datugulan sanfɛ irisiw ka missile dɔ bɛ yen ni walawalali kɛ pour que mɔgɔ ka faamu irisiw ka missile dɔ bɛ yen Poutine y'a bila point na o b'a wele ko shetane den ale bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fil ardi tɛ ale bɛ taa dugukolo in kɔ kan ale missile modèle dɔ don a kelen de bɛ bɛn Amérique département kelen ma kelen pewu hydrogène de bɛ kɛ k'ale marcher a kelen bɛ bɛn Faransi ma c'est comme n'a kelen bɛnna Faransi o ye Faransi ko bannen foyi de tɛ mouvement tɛ Faransi bilen o ye fɛn bɛɛ jɔlen Poutine y'a missile bila sen kan o b'a wele ko shetane den Sarma ale bɛ se ka boli k'a sɔrɔ dugukolo in kɔnɔna tɛ a bɛ bɔ dugukolo in kɔnɔ ka taa boli dugukolo in datugulan sanfɛ o de la a tɛ se ka détecter système radar si fɛ parce que boli modèle caman de b'ale bolo shetane den bolo Occident bɛ siran ye kosɛbɛ ale missile bon kɔfɛ Corée du Nord o Kim Jong Un ale fana ye missile dɔ dilan tuma min Donald Trump taara a ka jamana entouré encerclé ko n'a ye minɛn wɛrɛ testé ko Amérique bɛ bɛn a kan k'a ka malobaliya barika bonyana ka Américains to a da la ka encerclé a ye o missile de labɔ ka bɔ dugukolo in kɔnɔna na n'o ye datugulan wɔɔrɔ bɛɛ sɔgɔ ka t'i da dugukolo in kɔ kan a ye kilo 1000 ani 500 de boli Américain sigilen k'a lajɛ Trump ka conseil militaire yɛrɛ de ko a ma ko a k'a ye k'a to yen Américains n'u ka navire n'u ka sous-marin bɛɛ seginna ka pedini to yen donc missile damani dɔrɔn de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka boli k'a sɔrɔ fihin tɛ n'u b'u sigi boli ka taa datugulen kɔ kan a minɛnw man ca ani autobus u bɛ minnu wele autobus n'u bɛ don o kɔnɔ ka taa espace la station internationale la ka taa fan wɛrɛw fɛ sinon ɲɛ bɛ bolifɛn fɛn o fɛn na a tɛ tɛmɛ bolifɛn modèle 3 kan minnu bɛ se ka boli k'a sɔrɔ dugukolo in datugulan kɔnɔna tɛ k'u bɛ se ka bɔ relafolijawiyu kɔnɔ n'o atmosphère ye ka taa boli a kɔ kan espace la a tɛ tɛmɛ bolifɛn modèle 3 kan ni irisiw ka shetane den min fɔ sisan ani coréens ka taa c'est-à-dire technologie militaire la sa yara domaine ko de don nin domaine na fila kan bɛ kan ka kuma domaine min kan sa irisiw de premier à la diɲɛ bɛɛ technologie militaire ni modèle na irisiw de premier à la mais o ni les plus grandes puissances militaires ou fanatiques parce que plus grande puissance militaire b'a sɔrɔ i ka budget militaire bɛ calculer i ka nombre de soldats bɛ calculer i ka économie bɛ calculer pour que ko to ye mais domaine ko don quoi comme ça i bɛ nahawu dɔn ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ fiki dɔnni ye dɔ bɛ caméra dɔnni ye e fana bɛ dɔ dɔn ka tɛmɛ o kan ala yɛrɛ b'a fɔ kɛ min wa fawqa kulli zi ilmin alim an karamɔgɔ ni warawalali in faamuyara kosɛbɛ an b'an sɛnsɛn ka taa hali sisan an ka ɲininkali filanan na a bɛɛ lajɛlen kun ye alikuranɛ ani siyansi ka se ka maaw hakili don a la an ka se ka faamuyaw sɔrɔ suratul mulku kɔnɔna na aya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ ko walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin kuma la surunyala an b'a ye an ka tafsiru kɔnɔ k'a fɔ ko ni aya in dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ shetane kun bɛ yɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ taa lamɛnni la sangolo fɔlɔ filanan sabanan ko alakira ba nalen kisi ni nɛɛma bɛɛ ko ni ko k'u bɛ yɛlɛ ka taa k'u bɛ kiru ni lolo ye bon an ka jamukan jan tɛmɛnen i ye lolo yɛrɛ espace a ka bon cogo min na i da sera a ma i ye a fɔ an ye o hukumu kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ka bon ten yalima nin bonni a bɛ kun shetane la wa walima hali ni a kɛra bonfɛn shetane ma a kɔlɔlɔ tun tɛ se an ma dugumala la wa hakili bɛ se ka don aya in na ka walawalali kɛ an ye cogo di an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah Jallo ka nin ɲininkali fana c'est très important parce que nin bɛ kuranɛ yɛrɛ concerné direct kafiru silamɛ jugu o bɛ silamɛ lagosi ni fɛn minnu ye aya minnu ye ni aya b'a la mais aya nɔ tɛ koyi an yɛrɛ ka faamuya de nɔ don an ka ɲɛfɔli kɛ ko très bien an ka ɲɛfɔli kɛ ko nɔ don sinon aya tɛ e ko sisan ko walaqad zayyana samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin o kuran aya kɔrɔ ye jumɛn ye ala ko n ye dolo kɛ ka sankolo masiri ka tila ka dolo kɛ ni shetana kiyɔrɔla ye o misaliya bɛ komi ne ko sisan Jallo ni marifa d'i ma k'a kɛ ni warafagalan ye
ani sogo fagalan mais jalo koro de ni e sogo ye ibe marifa de kɛ ka bon ibe marifa de kɛ ka sogo kiro ayi fen do de be bon marifa kono ka sogo kiro ka waraba bonay mais ne marifa ni dima ba fi sogo fagalan do o kɛ ko kelen do ala ko ni dolo kɛni shetana kirulan mais dolo yɛrɛ tɛ se ka shetana kiru ne dolo yɛrɛ tɛ se ka shetana kiru a bɛ komi ni marifa in détail di ma kiru mi pour que o dalilu di ma dolo i y'a fɔ kiru mi dolo kelen ka bon ni dugukolo in ye a ka bon ni système solaire in bɛɛ ye tile ni kalo faralen a kan fo n'a bɔra dolo duuru la dolo duuru o dolo duuru in kɔni olu man bon ni tile ye olu ni dugukolo in bɛ taa a duuru in dɔ ka bon ni yɛrɛ dugukolo in dɔɔni dugukolo in fana ka bon ni dɔ ye dɔɔni o duuru duuru an b'an to dugukolo in sanfɛ yan ka o duuru duuru de ye ni ɲɛ jalan ye télescope tɛ fiye fiye o ye duuru de ye o duuru ye jumɛn ye a zaharatu al otaridi al marihu al mushtari al zuhal nin duuru duuru in bɛ ye ɲɛ jalan na k'a sɔrɔ appareil tɛ k'i to dugukolo in kɔ kan yan wa ne nin dolo duuru in bɔra la i bɛ dolo fɛn o fɛn ye n'i ye jalan ye k'i to dugukolo in kɔ kan yan a bɛɛ ka bon ni système solaire in bɛɛ wa dolo min ka surun a nani dolo bɛɛ ye nin dolo duuru in kɔfɛ quoi i b'a sɔrɔ par exemple sisan ka bɔ yan ka taa tile la dugukolo ni tile tɛ distance min bɛ dugumakolo ani tile tɛ a bɛ bɛn 150 millions kilomètres de ma kilomètre million 100 ani kilomètre million 50 vitesse lumière la dolo kala na o bo de wele ko 8 minutes vitesse lumière la c'est-à-dire ni lumière yi bɔra tile la sa pour que a ka dugukolo kɔ kan sɔrɔ a bɛ minute 8 ne kɛ sira la pour ka ni 150 millions kilomètres tigɛ ka se yan donc an b'o jate tan 8 minutes la sa dolo kala na ni donna dolo kala na o de bɛ wele ko pa kelen pa ɲɛ kelen o b'o de wele arabukan na ko wahdatun falakiyya pour ka dalilu di ma k'a fɔ ala ko n ye dolo kɛ shetani kirula ye pour ka dalilu di ma k'a fɔ dolo yɛrɛ tɛ kira shetani kiru an ka shetano yɛrɛ ɲini kan sa u bɛ kiru ni mun ye an ka taa ka t'u ɲini shetano ko mun ko kunna naqudu minha maqaida lisamayi wa man yastami al'an yajidu lahu shihaban rasada Allahu akbar wala jino ko mun u ko ka kɔrɔ effectivement olu kun bɛ taa lamɛnni kɛ sanfɛ u kun bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ i n'a fɔ escalier ka taa lamɛnni kɛ ko mais bi ni maa o maa ko i bɛ lamɛnni kɛ bi ko i bɛ taa sɔrɔ marifa kisɛ o sigilen k'i makɔnɔ walima tadolo walima dolo mɛnɛ rasada min sigilen do k'i viser rasada kɔrɔ ye k'i viser i mana bɔ sira o sira fɛ i t'ale jɛ o kɔrɔ ye donsow bɛ yen exemple don quoi donsow bɛ yen minnu sigilen don ka shetano viser exemple la ni shetano k'u bɛ bɔ sira o sira fɛ u b'u viser rasada shetano yɛrɛ ko ten ko man yastami al'an yajid lahu shihaban rasada donc tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen olu ma dolo fɔ ye dɛ olu ma dolo fɔ olu ye min fɔ ani dolo danfara b'u ni danfara belebelebaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ dɔw fɛn na ko a ye nɔ tɛ c'est comme ne ko ye marifa d'i ma sogo fagalan don e ko i bɛ marifa kɛ ka sogo bon marifa kisɛ in de bɛ kɛ ka sogo bon donc an bɛ segin tuguni an bɛ taa donsow fana ɲininka an b'a fɔ donsow ma yɔrɔ bɛ position jumɛn na est ce que wara bilen bɛ se ka tɛmɛ bilen ka don foro la wa exemple i n'a fɔ sisan shetanow bɛ se ka tiɲɛni kɛ hali bi ka taa mɛlɛkɛw lamɛn wa ala n'a ka mɛlɛkɛw lamɛn wa an bɛ donsow ɲininka olu minnu bɛ bonni kɛ donsow ko di ko maa si tɛ se ka tɛmɛ an ye yɔrɔ bɛɛ minɛ sécurité ye yɔrɔ bɛɛ minɛ tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen ka taa sanfɛ bilen yɔrɔ bɛɛ bloqué la ko fo illa man khatifa al khatifata fatibahu shihabun saqibun mai olu fana ma dolo ko fɔ ko yɔrɔ bɛɛ minɛ na donsow minnu bɛ bonni kɛ ko yɔrɔ bɛɛ minɛ na ko tɛmɛ yɔrɔ foyi tɛ yen bilen ko i bɛ tɛmɛ ka taa ala n'a ka mɛlɛkɛw lamɛn ko fɔ ne shetani min y'a essayer k'i dɛn ou bien ka poroto ka kuma dɔ tamati samati ka par hasard ko a bɛ t'o lase k'o yɛrɛ tɛ tila o la a mana tɛmɛ dɔrɔn k'u bɛ marifa kisɛ kɛ k'a bon marifa kisɛ voilà c'est ça viser i b'a fɔ ko très bien a labɛnnen b'a kama voilà a labɛnnen b'a kama ni ye ko fɛn dilan k'a bila k'a fɔ ni ko kɛra dɔrɔn an b'a a ye filmu la k'a programmer k'a programmer très bien i b'a sɔrɔ sihabu dɔ labɛnnen don o exemple ko marifa kisɛ
parce que Shabu Mambo ati sunya do la a Pierre Lamane do a do tete ballon degré kan a do ka bonoy do ba kum bar kun degré donc ba fam tigi wuli marfa kisa wali dro donc ay noté mais ay rek famu ke godo donc shetana woni ngana ulu ko kum marfa kisa de be ke kubo andara dozo fana yin nga ala dozo minun laben no be ke ka shetana bo ulu fana ko kum marfa kisa de be se uluma ko al ni mo min ko be proto ki de kum marfa kisa be singa tigi tati Allah donc ni sura saba inta galege suratu jin suratu safat suratu mulk ibisinga Quran ayen tafsiru min ba yira wala qad zayyana sama dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin bon c'est très important parce que Quran la gwasi bawo be ali ayen ta toujours ka Quran la gwasi nayi ko ala ko abi dolo le ke ka shitana kiru ko dolo ka bondu ko ne aka bontile o ke ka shitana kiru jabudi Allah donc ayen détail de ni voilà ankara mo o famera ko sobe an woni ga wati sensira ka se ni ala sona ma ambe sena jemukai ko ni haisi sa dante ni amina jemukan chaman kai ni ko fe wala sa famio o ka se ka soro krofo ko nana ani ni krofo nu bela jele mu fo ankara mo kuma kunche kuma jumene be ka daninka alhamdulillah ambi silfula telefla ba befo ambi halbi tafsir kelaw ambu wele e aya min qui sont posés ça on a ñono anka halbi anjija ñeñeni fe parce que ni tafsiru min dama sa tafsiru kurate de ay tafsiru koromon be halbi minu ya tafsiru di mais mo mo ta parce que mo hakili yenni ta iba soro tafsiru kurate koy tafsiru do yere la balati tafsiru mu yasir konti ka fa ko dolo yere te koy aywa abibo dolo ladi yastamidu min an-nujum o kore fara kuru ne do mi bo dolo la mais dolo yere tike kake bo c'est tafsiru do bafo ali ka tafsiru fana ba fati mais minum ba mbole ya ulu le ba fo ko aywa dolo donc abi kuma ngana yi chance yere la ko dolo te donc alhamdulillah o kan no ko jugu comme tafsiru kera sababu be na kera nani dobe no ni chance be ben ambition tata déjà do ba mbolo ka ba meno bi nyonta voilà donc abi famu yo la dia de commencer ni yoro numa pour que mo ka fam parce que abi fo ko الزمان يفسر القرآن أكثر مما يفسر القرآن الزمان dia yere de be Qur'an détaillé kata parce que fendo be ba so abe dugana c'est ça ni ay me ya fasa pour ka fam directement ka soro ko shitane tikeru ni dolo yere ni yere chance kalandoro ibisinga e dolo tabliu donc e tafsiru do be mingo dolote ibisinga o tatindro wonje na ko so be ankara mo be foli daninga alhamdulillah rabbil alamin ambi shirfla telefla ba befu amba ankara mo fo no wasi shirfu Usman Madan Haidara min kera sababu ye kan ni shirfla tele so no rasor ali min kera sababu fanaye kan ko mbla 5 ans amba téléspectateur befu ambe jalo fo ni kan mater be assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكرمو أمبي فوكي ولا نيماندو إكاني دكورنيا فلا ولا لميني برا كاكة أمبي على دي على كاكة برجي إما. سيجي دانتي دانيما ني على صنما دونا نتاولا أنا سيجي كسكا فمرو ولا سامو كسكا أفهميا قرآن نسيانسي حكلي دوني بك جمعي. ani anga tafsiru konna na kuma chaman be abe fo furuba folila me hakli be se ka do afa ka don lañini ye minye no fora do mo ba fam ka sabu ke bi ala sona ka jayle min ke ka hakli jidini min ke ani ka famu bamu nati min ba to aywa ko ka se ka famu ya chugula ni ala sona ma ame ko sere foli ke ka nyesi awma korfo damne anya fo awye ka fo ani ankaramo Al-Hussein Kamiya ka bo jene anale de kumi ñon fe ni babu inka angume ka kuma feminka o de kunye aywa dogo kun temene anda tura aywa dugukolo ka munumunu nina dugukolo abe munumunu ka to an sanfɛ anto a sanfɛ anta do abe ka munumunu cogo mina wa an yɛrɛ kun fana anta resenti o kuma kono adaduna la ka walawalali ke walawalali munu naw ye jamu kay lame aw ba afamu aflana kunye munye aywa amoni ba me an ka tafsiru kono ina fo akurana aya be ka fo ko aywa fem ye jina shetane u be keru ni dolo ye ayi datu o fana la ka walawalali ke ola ambe do de kay shini kena ala ka dama ka o yera fo ka wali man do nin jamu kan kren min sigira sherifla jabara nin kan
ka to ka hakili dayɛlɛ ka faamu cɛri walasa aw ni ne an ka se ka fɛn caman faamu an ka kuranɛ ba in n'o ye alikuranɛ ye ala ka kumakan in an k'a dɔn k'a fɔ a dan tɛ sali ye a dan tɛ su ye tubabu ye fɛn caman ta a la ka se ka nafa bɔ a la bi an yɛrɛ kun k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'a faamuya la min b'a to an ka hakiliw an bɛ se ka dɔyɔrɔ sɔrɔ a la kow kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ni ka dugawu kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu